Eto, pauwi na kami. Yan. Hindi na makita, sobrang dami ng snow. Ne! Video to, video. Yan. Ano ba nagan? What? Yan, oh. Ayan. Nakikita nyo, sobra-sobra yung ano, sobrang lamig. Kasi pauwi na kami, tsaka magagabi na. Sobrang dami ng snow. Woo! Woo! Super lamig. Wala na kami makita. Ayan. Woo! It's very cold. Ayan. It's video. Shalom. Ne. Ne. Sabi mo, uuwi na tayo, ne. Brad. Tell, we're going home. Bye-bye. Tama, pauwi na nga kami. Nasa table ko kami. Woo! Grabe, sarap dito. Super lamig. Love, tinawagan na tayo ni Michael. Tinawagan na kami ng ano, ng leader namin. Kasi uuwi na raw. Masyado naming na-enjoy. Nakalimutan namin yung oras. What? Ayan. Yan. So nakikita nyo ako, tapos sa likod ko sila Ate Nora and Bradley. Woo! It's very cold. Cold, cold. Ayan o. Ang dami nag-ano, ski. Yan o, yan o. Yes! Diba? Shalom! Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum! Waalaikumsalam. Yape! Hello! We're going home! It's very, very cold! Hi! Ayan, yung mga kasalubong namin, ngayon pa lang sila pupunta. Kami, pauwi na. Hi! Ayan. Shalom! Hi. Ba? Super enjoy! Yan. Ito yung sa kabilang cable, yan. Sila yan. Okay, yan. Sila yung nasa kabila. Yan. Woo! Grabe! Halos wala na akong dugo. Super lamig! Yan, kung makikita nyo yan, punong-puno yan ng yelo. Yung bundok na yan. Ba? Super lamig. Hi! Super, super, super lamig! Woo! Halos wala na kaming makita sa sobrang ano, dami ng snow. Ayan. Lagot kayo! May iiwan na raw kayo! Ha? May iiwan na kayo! Ano sabi? Si Michael! Ay nako, ay maiwan na kami na lang. Mag-iwan na tayo. Ayan. Diba? Katawa. Woo! Hawak na! Iwan na lang tayo. Ayan o. Grabe. Woo!
Grabe. Lamig-lamig. Shalom. Oh, grabe yung kamay ko. Super lamig. Shalom. Ayan. Hi. Shalom. Yan, di ba? Lahat sila bumabati. Grabe, yung kamay ko nanginginig na. Halos hindi ko na mano. May sugat nga ako, yan o. Pero di siya dumudugo sa sobrang lamig. Ayan, nakita nyo sa taas. Umulan talaga ng snow. Woo! Sarap. Shalom. Yan. Mga kasalubong namin yan, o. Marami pa rin. Kahit magagabi na. Yun o, may bata, o. Diba? Grabe. Super lamig. Ayan, malapit na kami doon sa station na bababa kami. Okay? So, thank you Mount Hermon. Enjoy na enjoy. Super enjoy. Hi. Hi. How are you? Shalom. Hello, fuck dentro di giove che Carla ka! Shalom, shalom. Ayan. Woo! Malapit na kami bumaba. Tapos na yung maliligayang araw namin. Woo! Enjoy. Ay! انا ما قلت لك Woo! انا شو حكيت لك انا Woo! يا فين؟ شو حكيت لك انا طول العمد توقف مش انا قلت لك مش الحس مني Tagin Basyo! Shalom! هذا سلام وبركات Assalamu alaikum! عليكم السلام يو ويلكم انا شو حكيت Makara! يا عم توبي En Masgan! Woo! Ayan, na-stop kami, nag-brown out. Grabe. شو بلعبت انا شو قلت لك على يا خزينة وياه Brown out! وانا عارف حالي والله عارف حالي يلا Ayan o, sila Tinore yan o. Saka si Bradley. Ayan. Oh! Thank you, Mount Hermon!